ଏଠି କ'ଣ ହାପୁ ଚୁଚୁ ଚୁଚୁ ସାନ୍ ହାପି ତୁ ସଫା କରିଦଉଛୁ କି ତୁ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଇଗଲୁ କି ସାନ୍ ହାଉସ୍ କିପିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହବୁ ତପ 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 No, 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 no. San, no, 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 no. Stop, stop. କୁଆ ଯାଉଛୁ ସେ ଯାନା ମୁଁ ଆସିଛି ବହୁତ ଥର କିନ୍ତୁ କେବେ ଏତେ ଦେଖିନି କମ୍ପ୍ଲିଟ ମୋର କେବେ ଯିବ ଆରାମସେ ସେପଟେ ଚାଲ ସେଇପଟେ ଚାଲ ଏଇଗୁଡାକ ମୁଁ କିଛି ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତି ଘର ଥିଲା ଏଗୁଡାକ ହଁ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ सान ठीक से चल बौल गछ फल गछ नुह तले पड़ी गोटे घर भी अच्छी बौल गछ आम आड़े भी अच्छी मंदिर एपट साइड रे तार फ्रंट कौन मंदिर देवी मंदिर ना कौन से ऊपर को जानी ए तले ही देखे ये यज्ञ भी हुए बोधे यज्ञ माने रखा ये तो मंदिर बोधे पूजा हो ना कि कौन ये बोधे आउ कि ठाकुर नहांती पूजा होचंती हाँ होचंती बोधे सेठी हाँ से ताला पकई देना से जना पड़ुनी हाँ फूल भी लगी ये होचंती हमर नवग्रह सान नम कर दे सान नम कर दे नो 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 से घंटी बजे घंटीटा बजे दो ये हैप्पी मुंडिया मार दे मुंडिया मार दे मुंडिया मार दे सेपटे ठाकुर सेपटे सेपटे ओहो असना हे गला नम कर दे गॉड ब्लेस यू हम पछे आ उठ उठ देखा हाथ को उठ गेला आस आस से ऊपर को नहीं पळे आसे कुकु अछि पळेबो कुकु नै जीवो हां कुकु कथा सुनला त पळे हैं
ଏଇ ଘର ସବୁ କଣ? ଏଇ ଘରଟା କଣ? ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ଏମିତି ଖୋଲା ରହୁଛି? 4ଟାରୁ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଏଇଟା ପାର୍କଟା ତ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି ନା? 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହୁଛି। ଏ ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢିବା ପାଇଁକା ସବୁ ବହି ଅଛି। ବୁକ୍ କିପଟ ସେଇଠି ମଠ ନା ବେ ଇଏ ଭିତରେ ମଠ ଘର ଆସିବ। ନା ନା ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଘରଟେ ଆଉ ଥିବ। ଏଇଟା ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ। ସେ ଟୋଟାଲଟା ହଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଏଠି ଅଛି ହଳଦୀ ଗଛ। ଯିବା ଚାଲ ଏପଟ ବ୍ୟାକ୍ କର। ସାନ୍ ଟାଟା ସାନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟକୁ। ହଁ ଚାଲ। ସାନ୍ ଟିକେ ଖେଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ସାନ୍ର ଖାଇବାର। ହଁ ସେଇଠିକି ନେଇଚାଲ। ନାଇଁ ଚାଲିବ ସେ ଯିବ। ସାନ୍ ଖେଳିକିନା ଯିବୁ। ସାନ୍ ଚାଲ। ସେ ଯିବ ଜାଣିଯିବ। ଚାଲ ଯଦି 3 ଥର ଖେଳିଦେବୁ ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ତ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ଖାଇକିନା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ହେଲା। କୋଉଠି ଖେଳିବୁ? ଚାଲ ଚଢ଼। ନା ଏବେ ଆସିଗଲେଣି। ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଥିଲେ, ଏବେ ଅଧିକା ଆସିଗଲେଣି ଛୁଆ। କୋଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଖେଳିବୁନି ତ? ଘରକୁ ଯିବା। ସାନ୍ ଘରକୁ ଯିବା ତ? ନା ସେପଟେ ନାହିଁ ଦେଖି ସେଠି ଭାଇ ଖେଳୁଛି। ସେପଟେ ନାହିଁ। ଚାଲ ଯିବା ଘରକୁ। ଚାଲ ଆସ ଘରକୁ ଆସ। ଟାଇମ୍ ହେବ ନା ଯିବା କୋଉଠି। ଚାଲ ଆସ। ନା ଆସ। ଚାଲ ଘରକୁ ଯା। ଏ ବାଲି ନାହିଁ। ଯିବା। ଆସ ଯିବା। ଚାଲ ଯା ଉଠିବୁ ଯା। ଏଇଟା ଏଇନି ବୁଲି କହିବାକୁ ଯା। ତୋର ସବୁଠୁ ଫେଭରାଇଟ୍ ହଉଛି ଏଇଟା ନାଇଁ କି? ପୁରା ଖସିବୁ। ଆରପଟ ଏପଟେ ନାହିଁ, ଏପଟ ସାଇଡରେ।
जा अरे ये को पछी नेला सान सेपटे नहीं सान 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 ଯିବା ହେଇଯାଇଥିବ ଟାଇମ୍ ନା सान এই করে ভাই আইলা আসে আসে ভাই আও আসে রে তুই जल्दी जल्दी আসে আসে जल्दी ये চলো চলো এই चल तक टेकी आण से जीवन न सेमती आया 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 ये मां देखे को ऊपर ऊपर मां भाई का बारे बे भाई चलो जीवा ओला बुक करिया पड़िबो चलो सान आसे ताकू जम्मा पारबेनी नलेंदी আমি দিয়ে ভাই সাই কইলে সানা साई भाई दिख जा साई भाई সাই পাউ দিয়ে साई भाई हेडी সাই अच्छा মন দুঃখ করি বসিলানি কইলে সানা আসুনি কাই साई নালে মো সাঙ্গ হইবিনি সানা সাই चलो चलो मु ओला बुक करूची भाई भाई केना से बगन से हां देखु छी कोई रे चॉकलेट खा बेटा आ रोटी चॉकलेट खा सब खाई बोल कुकु आई अरे ये देखो पोताई ना कौन हैं आज सेठी कौन पोताई ना कौन नहीं से स्टैचू देखले डरिबो से डरुची स्टैचू देखले ये चाकरी कर जी लेडी जी का हाँ